अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये कबूतर देख रहे हैं आप लोग, ये कबूतर का नाम है मुखी। तो हमारे इंडिया में कई ब्रीडर्स पालते ये क्वालिटी, लेकिन दोस्तों मुखी के अंदर जो क्वालिटी कहते हैं टॉप क्वालिटी, शो क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो इसी शो में, इसी वीडियो में दिख जाएंगे आपको। ये जो शो हुआ था दोस्तों मलप्पुरम में 10-11 फरवरी 2024 में, उसी शो का वीडियो है दोस्तों। ये मुखी है दोस्तों। जो भी मुखी के शौकीन है ये वीडियो एंड तक देखे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चैम्पियन हुए दोस्तों, ये वीडियो के एंड में दिख जाएंगे आपको। और इसको जजिंग करने वाले हैं हमारे नेल प्रट सर, इंटरनेशनल जज है माशाल्लाह। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, वीडियो एंड तक देखें तो कुछ क्वालिटी के बारे में समझ में आपको। तो दोस्तों ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और ऐसे वीडियोस खास करके अपने मुखी के ब्रीडर्स को शेयर करें। One or two of them, most of them are correctly marked, especially in the eye line with the colour and the white where it means. Type wise, there's quite a few of them are really nice in type. It's a good quality class, nice depth in it. നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേർഡുകളെ വളരെയധികം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പല ബേർഡുകളും കളർ വൈസ് നല്ല റെഡ് ആണെങ്കിലും യെല്ലോ ആണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കളർ വൈസ് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം ബേർഡുകൾ നല്ല മാർക്കിംഗ് കാണാൻ പറ്റി. ഓൾ ഓവർ ക്ലാസ് നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ജഡ്ജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Just the same again, I'm going to work my way through them, check them over, find out ones that I like, ones that I'm not too keen on. ഫ്രിൽ ബാക്കിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രിൽ ബാക്കിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ഫ്രില്ലിങ്ങിന് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്.